Swastiastu. Pastan titiang Putu Ayu Purnawati, titiang mahasiswa PPG Darjat 2, Program Studi Bahasa Bali Universitas Pendidikan Ganesha. Titiang tugas ring SMA Negeri 1 Banjar, rahina mangkin titiang pacang laksanayang video perekaman praktik pembelajaran. Ini kartu peserta UKIN titiang. Nggih, wantah sapunike sane presida gerang titiang, titang titiang antuk karangsana. Om Santi 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 Om sukses. Rajang siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ngiring kawitin pertemuan virtual puniki antuk mencarang pengasung kara agama nggih. Om Swastiastu. Anak-anak elingang dumun nggih dagingin absene ring eling sane sampun Ibu Sobiahang ring WA genikeun nggih. Nah, sane mangkin sedurung pepelajaran puniki kelanturang ngiring sareng-sareng ngasih bakti ring ide Sang Hyang Widiwase antuk mencarang doa. Nggih, ngiring anak-anak doa kekawitin. Nggih, puput. Anak-anak sapunapi gaterani rahina mangkin anak-anak. Becek Bu. Becek nggih. Nggih, mugi pada kenak lan rahayu nak nggih, ya diasun kahanan irages tadi mangkin nanging elingang mangde setate semangat melajah nggih anak-anak nggih. Nah, anak-anak minggu lalu niki irage sampun maosa ngeninin indek rune wilangan keten nggih. Nah, sani mangkin bantang pepelajaran irage rahina mangkin nggih punika ngeninin indek rune pola. Nah, maka tujuan pepelajaran raina mangkin ka pertama niku anak-anak mangde preside menganalisis krune pola sane wenten ring wacana. Kaping kalih mangde preside mengklasifikasikan krune pola sane wenten ring wacana. Kaler kaping untat niku anak-anak mangde preside mekarya wacana singkat sane kedagingin antuk krune pola sane anut ring lengkarannya. Ya anak-anak nggih. Nah, raris indek pemargin pepelajaran raina mangkin utawi langkah pembelajaran kita hari ini malih jebos Ibu paca ngicinin anak-anak wacana mau bahasa Bali Latin nggih. Susanike wau kita akan menganalisis wacana punike. Ngerareh krune pola sane wenten ring wacana punike nggih. Nanti kita akan adakan diskusi juga nanti di sana. Ya anak-anak nggih. Nah, anak-anak ngeninin indek krune pola enten nggih irage niki sejatene serahina-rahina sampun sering pisan nganggen krune pola punike. Umpamine sekadi krune nyemak, krune nendang, miwah sane tiosa. Anak nggih. Nah, sane mangkin mangde gelis ngiring dumun simak nih materi utawi media pembelajaran sani sampun Ibu saya gayang ring niki YouTube. Mungkin dulu simak dumun nggih. Sampun presiden anak cingak nika anak. Sampun Bu. Sampun. Swastiastu. Ngiring sareng-sareng melajah sareng titiang Putu Ayu Purnawati. Rajang rawuh ring video pembelajaran puniki, sani bantang pepelajaran puniki ngeninin indek krune pola. Krune pola inggih punika krune sani sampun poleh wewehan utawi pengater anu suara. Anu suara inggih punika suara ring irung utawi suara hidung, sani ring bahasa Indonesia kesengguh suara nasal. Ring bahasa Bali, krune pola wenten papat, minekadi, nye, me, ne, miwah, enge.
Yening anusuara matemu aksara wianjana punika luluh. Sekadi contoh cetik dados nyetik. C mauwah dados nye punika kawastanin anusuara matemu aksara wianjana punika luluh. Yening anusuara matemu aksara suara lan arda suara, aksara arda suara punika ye, re, le miwah uwe, aksara punika jagi keraketang. Sekadi adep dados ngadep. Yening aksara arda suara matemu sareng aksara suara utawi vokal lan aksara arda suara ye, re, le, we, aksara punika kedadosang siki sareng anusuara. Minekadi adep dados ngadep. Aksara A nenten kaubah nanging kejangkepang sareng anusuara nge. Kruna pola keanggen ngubah kruna aran dados kruna kriya. Sekadi sate dados nyate. Kruna pola antuk suara nye inggih punika kruna-kruna sane kekawitin antuk suara-suara wianjana C, J miwah S. Minekadi cetik dados nyetik, jungkling dados nyungkling, siam dados nyiam. Kruna pola antuk suara utawi ma inggih punika kruna-kruna sane kekawitin antuk aksara wianjana B miwah P. Minekadi bog-bog dados mogbog, pentil dados mentil. Kruna pola antuk suara an utawi na inggih punika kruna-kruna sane kekawitin antuk aksara wianjana da miwah ta. Minekadi dengsek dados nengsek, tunas dados nunas. Kruna pola antuk suara enge inggih punika kruna-kruna sane kekawitin antuk aksara wianjana ka miwah ga, aksara arda suara ye, re, le, we, miwah vokal a, i, u, e, u. Minekadi kurung dados ngurung, gebug dados ngebug, uyak dados nguyak, rase dados ngerase, lebar dados ngelebar, abas dados ngabas. Inggih wantah asa punika sane preside lantarang titiang elingang ring rumus-rumus kruna pola punika. Puputang titiang antuk para mesanti. Om santi, santi, santi. Om. Nah, anak-anak punika wau nggih media pembelajaran yang indik kruna pola. Sane mangkin ibu pacang metaken dumun majeng ring anak-anak napi sane sampun preside anak-anak simak iwau. Terus bawasang dumun napi sane sampun preside anak-anak simak punika iwau. Ngiring sire sane preside mawasang? Siang, Bu. Inggih durus Rista. Yang dapat saya lihat dari materi tersebut, yang dapat saya tangkap adalah kruna pola punika kruna sane sampun toleh wewahan utawi pengantar anusuara. Anusuara punika minekadi anusuara nye, me, ne lan Nggih. ne dados kaanggen ngubah aksara T lan D. Lan anusuara nge dados kaanggen ngubah aksara K, L, K, G, lan H. Sekian, Bu. Terima kasih. Inggih patut pisan nika nggih sekadi bawasnya Rista. Jadi iwau anak-anak sampun preside menyimak materi ngenindik kruna pola lan preside maosang malih napi sane sampun anak-anak preside simak iwau nika. Nah sane mangkin ngiring menganalisis wacana nggih. Ibu mangkin pacang izinin anak-anak wacana. Wacana puniki sampun Ibu up ring classroom DB minat anak-anak sampun boleh membuka classroom iki nggih. Sampun presiden kecingan anak-anak. Sampun nggih. Nggih.
Sanika pertama mungkin durus wacen dumun. Sire sani presiden ngawacen wacana nipudiki durus senana. Yang Bu. Inggih Septi hindayang wacen dumun nggih. Siwaratri. Sabilang purwaning tilam kapitu para truna-truni ngelaksanayang upakara siwalatri ring pura dalam. Setondang ngelaksanayang upakara punika, sani istri makarya Banten sekadi, ajegan, pejati, soroan, miwah sani lianan. Sani lanang, wenten sani ngerereh don bile lan wenten ngayah nyampat ring pura dalam. Sani istri-istri wenten sani nyemak bunga mewah nandeng canang, nandeng pejati, lan nandeng sorohan. Lantas kegenah ring sokasi lan nare. Sani sampun kabakte. Sasubane Banten punika pragat para istri makte Banten Bantene punika ke pura dalam. Kerana Banten punika akeh para istri balik malih ngambil Banten punika. Di Subane samian sampun pragat para truna-truni lantas budal mangde mapayas kerana jagi masih weratri ring pura dalam. Jam 5 sanja sampun nekat. Ring pura jagi mabakti salanturnyane jam 12 peteng malih mabakti ring pura pusah lan pura desa wau malih mewali malih ke pura dalam jagi mesemedi ngelantur metik don bila. Lantas anyudang ring tukade. Jam 5 semeng samian mabakti malih apisan. Lantas bersih-bersih ring pura kerana siwaratrine punika sampun puput. Nggih Bu. Nggih suksema Septi nggih sampun becik pisan yuwau ngawacen napi wasane wacana nggih sani memurde siwaratri punika. Sani mangkin ngiring anak-anak analisis ya, kita analisis krune-krune pola sani wenten ring wacana sani memurde siwaratri puniki nggih. Sanika pertama indayang anak-anak rereh krune pola antuk suara nye dumun nggih. Sira sani presiden mau sang? Yang Bu. Nggih Eka Putri durus. Yen manut tiang krune pola antuk aksaranya ring wacana punika minakadi nyampat lan nyemak. Nggih wantah kalih nggih. Nggih patut pisan. Jadi krune pola antuk suara nge utawi aksara nge niki wenten kalih. Nggih punika ngayah lan nyampat enten nggih. Nah, sani mangkin coba indayang bawasang anak-anak krune pola sani utawi antuk suara ma utawi Sira sani presiden? Tiang Bu. Ini Krisna durus. Kini mana tiang? Kruna pola antuk aksara me ring wacana punika inggih punika mebalik, mepayas, mesiwalatri, mewali, mesemedi, mebakti lan bebersih. Inggih wantasa punika Bu. Nggih patut pisan suksema Krisna sampun presiden maosang krune-krune pola antuk suara ma ke wenten pepitu nggih. Wenten mebalik, wenten mepayas, wenten mesiwaratri, mewali, mesemedi, mebersih, taler wenten krune mebakti nggih patut pisan samian sani Krisna sambatang iwau nike samian patutnya anak-anak nggih suksema Krisna sani mangkin nindayang durus malih niki sira sani presiden mau sang krune-krune pola antuk suara na
ring wacana punika. Nggih, terus Nggih tiang Bu. nggih Adi nggih. Kruna pola antuk swaruna ring wacana punika wonten kalih minakadi nanding lan neken. Nggih, Nggih semut. niki wantah kalih wonten nggih kruna napi arti nanding lan neked nggih patut pisan seksema Adi nggih. Nah, kaping untat niki wonten kruna pola antuk suara nge utawi ang. Sirasane presiden maosang durus anak-anak. Nggih titiang Bu. Nggih Ardi, silakan. Nggih sesama sandok galasan pikiring titiang. Kruna pola antak suara ngiring wacana punika minekadi ngelaksanayang rerah ngambil ngayah lan ngelaksanayang. Nggih. Nggih, seksama Ardi patut pisan niku Ardi nggih. Dadosna kruna pola untuk suara eng ring wacana siwratri niku wonten lelima minekadi ngelaksanayang, ngerereh, ngambil, ngayah, miwah, ngantur. Nggih, patut pisan nika anak-anak nggih. Puniki anak-anak sampun presiden maosang kruna-kruna pola, sampun presiden menganalisis lan mengklasifikasikan kruna-kruna pola sane wonten ring wacana sane memurde siwratri punika. Nah, sane mangkin anak-anak rauh hiriki dumun wonten pitaken utawi sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ampura Bu, titiang jagi metaken. Nggih, Yani durus. Apakah kruna ngelaksanayang dan membersih-bersih itu termasuk ke dalam kruna pola? Baik, sekian terima kasih Bu. Inggih niki pertanyaannya bagus nggih. Iwau ring wacana punika kan wonten kruna ngelaksanayang lan kruna mebersih-bersih. Nah niki wonten pitaken dari Yani. Nah pike mekekalih kruna punika ngeranjing atau termasuk ke dalam kruna pola. Coba Ibu minta tanggapan dulu. Terus ya Rista. Yening manut tiang kruna ngelaksanayang lan bersih-bersih itu termasuk ke dalam kruna pola. Kenapa? Karena kruna ngelaksanayang mendapat pengantar anu suara nge. Lan kruna bersih-bersih juga mendapat pengantar anu suara me. Jadi kedua kruna itu bisa dikatakan kruna pola. Sekian Bu, terima kasih. Nggih, seksama Rista sampun presiden nyobiaha nggih sampun presiden gicengen penampen patut pisan nike sekadi sane Rista baosang nike muka kalih kruna punika kruna ngelaksanayang lan kruna membersih-bersih nike ngeranjing ring kruna pola kinten nggih. Ya diasten kruna ngelaksanayang nike boleh pengiring ang di belakang nggih. Kemauan ring pengaternya nih boleh pengater nga nike termasuk utawi ngeranjing ring kruna pola. Kenten taler kruna bersih-bersih punika boleh pengater ma, nah nike termasuk ring kruna pola. Kenten ya anak-anak nggih. Sampun presiden anak-anak ngerasa sudah mengerti anak-anak? Sampun nggih. Sampun Bu. Yening sampun sane mangken Ibu pacang izinin anak-anak latihan gitu nggih niki sebagai evaluasi napiki anak-anak yakti-yakti sampun ngerti napi durung nggih. Dan mangken ndayang cingae niki Ibu taler nge-up wacana puniki ring LKPD. Nah niki indayang tegepin wacanane puniki antuk nagingin kruna pola sane anut ring lengkaran nyane. Nggih. Sanika pertama sire sane presiden nyangkepin wacanane puniki durus. Eka, nggih. Memen tiangi tuni semengan luas kepeken ngabe nyuh biu teken jagung lakar adepe. Di subane dagangane mekejang payu lantas mulih menek bemo mewarna gadang.
Kernet bemone encol. Kernet bemone encol. Kernet bemone encol nyemak keranjangne imemit. Tumuli menekang ke bemone. Nggih. Terus Memen tiange lantas negak didoren supire. Disubane tekat jumah imeme nunang keranjang laut mesuang gagapan tipat cantok mejukut kecambah sambilange mapajar iane dar malu tipate melaha ngejang sematne apang tusing nggih, pangtusing napi kone? tusuk batis gitu. Nggih, terus lanturang. Sampai situ aja deh, Bu. Taunya, Bu. Nggih. Nggih, suksema Eka Putri sampun presiden nyangkepin wacanane punika sane mangkin. Durus numun niki sira malih sane presiden nyangkepin niki nggih. Tiang Bu. Nggih, Yani, durus Yani. Yen subel suud medar tulungin je mimi ngalap buah poh di tebe apang ada adep mimi buin mani tujuane ane lantang anggon ngancuk buah pohe ane subel nasa demenin semal. Nggih. Semale jani lenan teken ngamah poh iya masih demen ngamah nyoh. Nggih Bu, suksema. Nggih, suksema Yani, patut pisan. Ampunang takut nggih, ampunang ragu-ragu kinten. Sane mangkin malih pisan niki Ibu Nunas. Sira sane presiden nyangkepin wacana punika samian, maka sami nika manggil jangkep tur becik. Rista minat nggih. Rista Febriani durus coba jangkepin wacana punika nggih, maka sami nak. Tidak bisa Rista? Nggih. Yening kenten ngiring saran-saran nggih jangkepin wacana puniki nggih. Memen tiangi tuni semengan luas kepeken titik-titik nggih ngabe nyuh. Jadi ngabe driki nggih biu teken jagung lakar adepe. Di subane dagangane makejang payu lantas mulih apa niki? Menek Bemo mewarna gadang. Kernet bemo ni encol, napi niki titik-titik? nyemak keranjang ne imemi, tumuli menekang ke bemo ni. Memen tiangi lantas titik-titik napi niki dagingnya? negak Didurin sopire. Di subane teket jumah imimi nunang keranjang laut titik-titik mesuang gagapan nggih mesuang gagapan tipat cantok mejukut kecambah sambil lange mepajar yan nidar malu tipate melahang ngejang semate apang tusing titik-titik niki nusuk nggih apang tusing nusuk ampunang tusuk nggih tenanut ya sareng lengkaran apang tusing nusuk batis yen sube suud medar tulungin je mimi titik-titik napi niki ngalap buah pohe ditebe apang ada adep mimi buen mani tuh juane ana lantang anggon titik-titik ngancu dados buah pohe ane sube titik-titik nasa demenin semale jani lenan teken ngamah poh ieu masih demen titik-titik ngamah nyu
Nggih, patut pisan iki anak-anak nggih. Semua pisan iki anak-anak sampun presiden nyangkepin wacanane puniki nggih lan sampeyan patut nggih. Nah, sani mangkin anak-anak nggih. Niki duaning anak-anak sampun tatas uning, sampun sudah mengerti semua. Jadi untuk tugas mandiri di rumah nggih. Nike anak-anak mangde mekarya wacana, iki wacana singkat, sani medaging krune pola. Tapi krune polahne mangde anut sarang lengkarannya nggih. Nah, krune polah nike mangde ke garis beten. Tawi di garis bawahi supaya nanti kelihatan mana krune polah. Kan enak nggih. Tawi rike enten pitaken demen nindek tugas mandiri. Anak-anak sampun api? Halo? Sampun ngeresep anak-anak? Sampun, Bu. Sampun. Sampun, Bu. Nggih. Ye ning sampun. Nggih sani mangkin ndayang dumun sire sani preside mau sang kesimpulan. Simpulan hasil diskusi ini rahina mangkin. Sire sani preside anak-anak durus. Nggih titiang, Bu. Nggih Ardi. Nggih semua untuk kalasan keciring titiang. Titiang jadi nyaurin kesimpulan. Saking diskusi utawi pelajaran rahina mangkin, preside simpulan titiang sekadi puniki. Krune pola inggih punika krune sani sampun oleh wewehan pengater anuswara aksara anuswara punika minakadi nye, me, ne, miwah, nge. Wenten sola aksara sani preside anuswarayang minakadipun kapertama anuswara nye ngobah aksara J, C, S. Kaping kalih anuswara me ngobah aksara P, B, miwah, W. Kaping telu anuswara N ngobah aksara T, miwah D. Kaping kapat anuswara nge ngobah aksara K, G, lan H. Inggih wanta sapunika sani preside sobiang titiang ini hasil diskusi rahina mangkin. Semua, Bu. Inggih seksama Ardi becik pisan punika kesimpulan hasil diskusi rahina mangkin nggih. Patut pisan sekadi sani bawa sange Ardi nggih kesimpulannya rahina mangkin. Jadi krune polah nike adalah krune sani boleh pengater anuswara. Nggih. Nah, anuswara punika napi? Anuswara nike aksara nye, me, ne, miwah, nge. Raris, wenten solas aksara sani preside ke anuswarayang minakadi. Anuswara nye nike ngobah krune sani pengater je, j, c, miwah, s. Raris, anuswara me nike ngerubah krune sani ke awalin tawi oleh pengater P, B, miwah, W. Taris anuswara ne nike ngobah krune sani mepengater T, miwah, D. Lan kaping untat krune anuswara nge nike ngobah krune sani mepengater K, G, miwah, H. Nggih. Nggih, becik pisan nike Ardi semua pisan sampun presiden ngicinin kesimpulan. Nah, sane mangkin ibu jagi mitaken malih sarang anak-anak nggih. Indayang bawasang anak-anak napi sane sampun presiden anak-anak polihang ring pepelajahani rahina mangkin utawi merefleksi napi sane sampun presiden anak-anak polih ring pepelajaran rahina mangkin lan kendala napi sane anak-anak polih polihang ring rahina mangkin rikale nyarengin pertemuan virtual puniki. Nggih, sira sani presiden mau sang nika? Nggih, Yani durus Yani. Mantap galasane ke kecering titiang. Indek napi sane presiden kepolihang titiang ring pepelajahane rahina mangkin inggih punika sane mangkin titiang presiden uning indek krune
pola lan aksara sane preside ke anu suarayang. Indek kendala titiang nyarengin pembelajaran virtual puniki wantah ngeninin indek jaringan kadang-kadang penjelasan guru atau teman tidak dapat jelas terdengar karena sinyal yang tidak bagus. Wantah asopunike presida aturang titiang kirang langkung titiang nunas pengampura. Inggih suksema. Nggih, suksema yani untuk refleksinya nih nggih becik pisan refleksinya. Patut pisan sekadi sani bawasang yani nggih memang niki yening pertemuan virtual puniki kendalanya pasti masalah jaringan. Kinten nggih. Yening niki jaringannya becik nggih penjelasan bisa diterima dengan baik, bisa didengar dengan baik. Kemauan yening terkadang sinyal atau jaringannya nenten becik niki ampun terputus-putus nggih, kadang pireng, kadang nenten gitu. Nah, untuk nike yening wenten sani manggihin kendala sekadi yeni punika dados malih diskusiang ring WA utawi ring classroom nggih, ring forum classroom dados diskusiang malih irike. Menawi wenten penjelasan sani durung preside keresepang dados irike diskusiang enak nggih. Nah, anak-anak ngeninin inde rencana pembelajaran selanturnya nih minggu depan Ibu pacang ngicinin anak-anak ngenindin indik lengkare kenten nggih lengkare lumaksana miwah lengkare linaksana nggih elingang nike pelajarin dumun nggih nanti sebelum minggu depan kita melakukan pertemuan virtual sekali niki nanti Ibu sebelumnya sudah up materi dan LKPD ring classroom untuk anak-anak pelajari dulu nggih. Nah, sani mangkin sedurung pepelajaran puniki kepuputang, sani mangkin ngiring dumun sareng-sareng berdoa nggih anak-anak nggih. Ngiring anak-anak berdoa ke kawitin. Nggih, puput anak-anak nggih. Nah, sani mangkin duaning sampun galah anak-anak pertemuan virtual puniki pepelajaran rena mangkin rauh iriki dumun ngiring puputang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, semua anak-anak. Ibu. Ibu.